दोस्तों आज की स्टोरी एक ऑथेंटिक सच्ची है। मेरा एक दोस्त है जो कि ड्राइवर है, लोडिंग की गाड़ी वो चलाता है और उसका अक्सर रोड के ऊपर ही सफ़र होता है। तो वो कहता है कि अक्सर मैं एक जगह जो 26 नंबर चुरंगी रावलपिंडी में है, यहाँ से जिस तरफ से भी मैं जाऊँ तो वहाँ से मेरा गुज़र लाजमी होता है, क्योंकि वो पंजाब से और सिंध से और इस इलाकों से साजो सामान वगैरह लेके सरहद आता है। तो लोडिंग की गाड़ी की जो ड्राइविंग है वो इन रास्तों को टारगेट करके ही जाती है। पंजाब की साइड मोटरवे पे अगर आप चढ़ो तो वो कहता है कि मैं अक्सर देखता था कि जैसे ही हम खानपुर रोड को क्रॉस करके फाटक क्रॉस करके जैसे ही मेन जीटी रोड के ऊपर चढ़ते हैं और मुड़ने के साथ ही ये जो सफ़ेदे होते हैं इनका जंगल शुरू हो जाता है लेफ़्ट एंड राइट साइड पे। तो वहाँ पे अक्सर एक शख्स, जब मैं सुबह सुबह सफ़र के लिए गाड़ी कहीं भी लेके पंजाब साइड पे निकलता था, तो वहाँ पे एक बुज़ुर्ग शख्स हमेशा खड़ा होता था जिसके हाथ में सिर्फ हेल्प नाम का पोस्टर पकड़ा होता था। मैं रोज़ उसको देखता था कि सुबह सुबह सवेरे सवेरे होता था, बाकी टाइम वो मुझे कभी नज़र नहीं आया। अगर दिन के किसी टाइम मेरा गुज़र वहाँ से होता था वो मुझे नज़र नहीं आता था। तो 3 4 5 दफ़ा जब मेरा इत्तफाक हुआ उसको देखने का, तो एक दिन मैंने कहा चलो गाड़ी रोक कर इसकी मैं कोई मदद कर देता हूँ। अब मेरे जहन में ये था कि मैं इसको 100 रुपया दे दूँगा और पूछूंगा कि आप सिर्फ कुछ टाइम ही सुबह सुबह मुझे नज़र आते हो, बाकी टाइम आप कहाँ क्या करते हो। मेरे एक जहन में वैसे ही सवाल पैदा होना शुरू हुए। और वो बुज़ुर्ग देखने में कोई प्रोफेशनल बेकारी नहीं लग रहा था। तो मैं वहाँ गाड़ी रोकी और मैं गाड़ी से उतर कर उसके पास चला गया और मेरे पास 500 का नोट था और मैंने उसको दिया और कहा कि ये रख लें और 400 रुपया मुझे बकाया दे दें, 100 रुपया आप रख लें। अब वो मेरी तरफ देख के कहने लगा कि बेटा मेरे पास पैसे टूटे नहीं हैं कि मैं आपको 400 रुपया बकाया दूँ। तो मेरे दिल में फ़ौरन एक अजीब सी बात आई कि बेसाख्ता मेरे लबों से निकल गया कि चाचा जी 500 का नोट देकर वैसे भी लोगों के पास खुले छुटे नहीं होते और आप तो हैं भी भिखारी। जब मैंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए बेकारी, तो उसके चेहरे का रंग बदल गया, उसकी आंखों में आंसू तर आए और उसकी कैफियत चेंज हो गई। उसने फ़ौरन 5 रुपया मुझे दिया और कहा कि माफ़ करना बेटा, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं हेल्प मांग रहा हूँ। हेल्प का मतलब मदद हो जाए। तो मैंने कहा चाचा जी मतलब तो एक ही है, अंग्रेज़ी में कहो तो हेल्प, ते पंजाबी भी कहो तो भीख। मैंने कहा नहीं बेटा, तुम्हारे जैसी सोच रखने वाले बंदे की मुझे पैसे नहीं चाहिए। मुझे बड़ी कोड़ चढ़ी। मैंने कहा यार एक तो बंदा भीख मांग रहा है या हेल्प जो भी हो, ऊपर से इसमें इतना एटीट्यूड और नखरे भी हैं। मैंने कहा जी क्यों? उन्होंने कहा जी बस इस बात पे बहस मत करो, मैं हेल्प मांग रहा हूँ, मुझे हेल्प की ज़रूरत है। अगर मुझे ज़रूरत ना होती तो मैं कभी भी हेल्प ना मांगता। मुझे हेल्प मांगना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो मैं बड़ा मुस्कुराया और कहने लगा कि चाचा जी सारे भीख मांगने वाले, मदद मांगने वाले इसी तरह कहते हैं। उसने कहा बरखुरदार, मैं तुम मुझसे बहुत छोटे हो, मेरे बेटों की जगह पे हो, मैं तुमसे अदब से बात कर रहा हूँ, तो तुम भी ये बार बार मुझे भीखकारी मत कहो। खैर उसका लहजा बड़ा कड़क था और मैं खामोश हो गया। बड़ी कोशिश की कि मेरी जेब से कोई और पैसे टूटे निकल आए, 100 150 तो मैं उसको दे दूँ। अब 500 देने का मेरा दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरा ज़मीर इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि वो ज़रूरतमंद है या वाकई उसको हेल्प की चाहिए। खैर ना मिलने की वजह से मैं वापस गाड़ी ड्राइविंग सीट पे बैठा, मैं गाड़ी स्टार्ट करने लगा तो मेरी गाड़ी स्टार्ट ही ना हो। बड़ी कोशिशें की स्टार्ट ना हो। अब मैंने कहा कि अब बिल्कुल ये तकरीबन मैं सड़क के सेंटर के नज़दीक हूँ, तो थोड़ा मैं गाड़ी को किसी तरह साइड पे करूँ। अब बड़ी गाड़ी थी, मैंने ज़ोर लगाया, एक हाथ से दरवाजे को हाथ रख के, एक से स्टीयरिंग भी संभालना था। बड़ी गाड़ी मुझसे अकेले तो वो ना। खैर पीछे वो देख रहा था तो वो भी आ गया। आके उसने मेरी गाड़ी के साथ धक्का लगा के मुझे साइड पे किया और मुझे फ़ौरन शर्म सी महसूस हुई कि मैंने इस शख्स के बारे में क्या कुछ कहा, क्या कुछ सोचा
کتنی طنزیہ الفاظ استعمال کیے، لیکن اس شخص نے پھر بھی مشکل میں میری مدد کی۔ تو مجھے بڑی شرمندگی ہوئی اور میں واپس اس کے پاس گیا اور میں نے کہا جی چچا جی آپ یہ 500 ہی رکھ لیں۔ اس نے کہا نہیں، یہ تم اب مجھے اس لیے دے رہے ہو کہ میں نے تمہاری مدد کی ہے۔ اب مدد اگر میں نے تمہاری کی ہے تو جب کوئی مشکل میں کسی کو تم دیکھو تو تم اس کی مدد کر دینا، مجھے اس کی اجرت نہیں چاہیے۔ میں نے یہ مدد فی سبیل اللہ کی رضا کی خاطر کی ہے۔ اب اس کی اس بات نے میرے جتنی بھی سوچ تھی، میرے دماغ میں جتنا بھی اس کے خلاف فطور جڑا ہوا تھا وہ ختم کر دیا۔ میں نے کہا یار بندہ اوتھینٹک ہے، اور مجھے کہنے لگا کہ بیٹا میں اگر تم چاہو تو تمہاری گاڑی کو دیکھ سکتا ہوں، کیونکہ میں ایک بہترین پروفیشنل مکینک ہوں۔ اب یہ جب اس نے کہا تو میں اور مسکرا گیا اور میرے اندر تسلی پیدا ہو۔ میں نے کہا جی چاچا جی بالکل ضرور دیکھیں۔ خیر اس نے گاڑی میری سیٹ اٹھائی، کیونکہ شاہزور کا انجن سیٹ کے نیچے ہوتا ہے، سیٹ اٹھائی اور دیکھا اور کہا کہ کچھ پانے یا کچھ چابیاں ہیں، تو میں نے میرے پاس آلریڈی ٹول ہوتے ہیں، میں نے دیے۔ اس نے کچھ 5 10 20 منٹ لگانے کے بعد مجھے کہا جی کہ گاڑی کو سرف مارو۔ میں نے سرف مارا، سٹارٹ ہو گئی اور میں بڑا متاثر بھی ہوا، بڑا خوش بھی ہوا۔ پھر میں نے کہا جی اب میں اس کو، چلو میں اگر کسی مکینک کو بلاتا، وہ ٹو کر کے گاڑی چین کر کے یا ورکشاپ لے جاتا یا یہاں ہی ٹھیک کرتا تو کم از کم زیادہ نہیں تو 3 سے 4 ہزار 5 ہزار کا تو بل بنا ہی لیتا، آنا جانا بھی اس کا ہوتا، ٹو چین کر کے لے جاتا یا یہیں پہ سیٹل کرتا، جو بھی کرتا، کیونکہ مکینیکل گاڑیوں والے جو مکینک ہیں بڑے مہنگے ہوتے ہیں۔ اب میں نے کہا کہ اس کو میں 2-3 ہزار روپیہ دے دیتا ہوں۔ میں نے 3 ہزار روپیہ جیب سے نکالا، میں نے اس کو دیا۔ اس نے کہا جی میں یہ بھی نہیں لوں گا، کیونکہ تم مشکل میں تھے تو میں نے یہ جو تمہاری گاڑی کو ٹھیک کیا، اس کو سٹارٹ کیا، اس نیت سے نہیں کیا کہ مجھے تم سے پیسے چاہیے۔ میں تم مشکل میں تھے، صبح کا وقت ہے، اس ٹائم تو تمہیں کوئی بھی یہاں نہ ملتا، تو تم ایک مجبور تھے، تو اس لیے میں نے تمہاری مدد کی ہے، ہیلپ کی ہے، اس لیے میں ہیلپ کے پیسے نہیں لیتا۔ سب سے پہلے ٹائم اگر تم مجھے 500 دے دیتے وہ تمہاری ہیلپ ہوتی، اب تم مجھے میری مدد کا یا میں نے جو تمہاری ہیلپ کی اس کا صلہ دے رہے ہو، تو وہ میں تم سے نہیں لوں گا، وہ مجھے اللہ دے گا۔ اب اس کی اس بات نے مجھے اور زیادہ متاثر کر دیا، میں اس کا ایک فین بن گیا۔ خیر بڑی کوشش کی، اس نے مجھ سے پیسے نہیں لیے، تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ آج میں کام پہ نہیں جاؤں گا، گاڑی تھوڑی آگے دوست ہے اس کے پاس کھڑا کرتا ہوں، بائک لے آتا ہوں اور میں اس شخص کا پیچھا کروں گا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ تو یہ سامنے سے تو پیسے مجھ سے لے گا نہیں، تو میں غائب ہو کر یعنی کہ بیک گراؤنڈ سے چھپ کر بغیر اسے پتہ ہونے کی اس کی ہیلپ کروں گا۔ تھوڑا آگے ہی میرا دوست کی شاپ تھی، وہاں میں نے گاڑی کھڑی کی، اس کا بائک لیا، واپس آ گیا۔ اب واپس آیا تو وہ وہاں نہیں تھا۔ اب میں پورا دن وہاں پہ کھڑا رہا، دیکھتا رہا کہ وہ آ جائے، لیکن وہ نہیں آیا۔ اب میں رات واپس دوست کے پاس رکا۔ صبح سویرے مجھے اس کے ٹائمنگ کا اندازہ تھا، کہ میں اکثر پیچھے اس کو دیکھا کرتا تھا۔ سویرے اس کا بائک لے کے آیا تو وہ وہاں پہ نہیں تھا۔ پھر میں بڑا پریشان ہو گیا۔ خیر میں نے اپنا اس دن کام کیا، واپس پھر بھی اس دوست کے پاس رک گیا رات کو۔ تیسرے دن پھر میں آیا، پھر میں نے دیکھا وہ شخص وہاں پہ موجود نہیں تھا۔ اب وہاں پہ تھوڑا دور ایک ریڑھی والا بندہ تھا جو کہ مونگ پھلی وغیرہ یہ چیزیں بیچتا تھا۔ اس سے میں نے پوچھا کہ یار یہاں پہ روز ایک چاچا جی کھڑے ہوتے تھے جن کے ہاتھ میں پوسٹر ہوتا تھا جو مدد ہیلپ لکھا ہوتا تھا، ان کو نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا جی وہ آتے تھے لیکن 2 دن سے نہیں آ رہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ان کا کوئی پتہ ہو، کوئی جانتے ہو کہاں ہو؟ تو اس نے کہا جی ہاں میرے ساتھ کبھی کبھی میں ان کے ساتھ گپ شپ لگا لیتا تھا، تو وہ کہتے تھے میرا جو ہے بیٹی ایڈمنٹ ہے، کسی ہاسپیٹل کا نام بتایا اس نے، کمپلیکس غالباً، تو اس میں وہ ایڈمنٹ ہے، تو اس کا کوئی آپریشن ہونا ہے بہت بڑا، تو وہ ہو سکتا ہے ادھر گئے ہوں۔ اب جب اس نے یہ بات کی تو میں اپنے آپ میں اتنا شرمندہ ہوا کہ میں نے اس کو شروع میں بیکاری سمجھا، واقعی اس کو ہیلپ چاہیے تھی، ظاہر اس کی بیٹی کا آپریشن اور غریب ہوگا، مطلب ساری چیزیں سمجھ آنا شروع ہو گئی۔ میں نے خیر فوراً سے بائک
चलाई और सीधा कम्प्लेक्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद पहुंच गया। वहाँ गया तो वो पार्क में बाहर जो होते हैं जहाँ लोग बैठते हैं वहाँ बैठे हुए थे। मैं जाके बैठा, उनके दुआ सलाम किया, मेरी तरफ देखे तो वो कहने लगे तुम यहाँ? तो मैंने कहा जी इस तरह, एक तो मैं माफ़ी मांगने आया हूँ, आपके बारे में जो सोच मैंने, जो राय मैंने अपने माइंड सेट में बनाई थी वो कुछ और थी, और आप वाकई सारी सिचुएशन मुझे पता चली है तभी यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी अल्लाह की रज़ा की खातिर आपकी हेल्प करूँ। उन्होंने कहा बेटा अब मुझे हेल्प की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी बेटी का ऑपरेशन हो गया, आज या कल तक उसको डिस्चार्ज कर देंगे और मैं उसको लेके घर चला जाऊँगा। उस वक्त मुझे मदद की ज़रूरत थी, अब नहीं है। मैं एक मैकेनिक आदमी हूँ, मेरे पास इतना हुनर, इतना तजर्बा, इतना टैलेंट है कि मैं कमाई करके अपने ख़ानदान वालों का पेट पाल सकता हूँ। तो बड़ी कोशिश की, मेरे पास मैंने जहन में सोचा था कि 20,000 रुपया उनको दूंगा, तो 20,000 रुपया मैंने रखे हुए थे। तो मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन उन्होंने कहा नहीं लेने हैं, अब मुझे ज़रूरत नहीं है इनकी। मैंने कहा कि रख लो बुज़ुर्गों, जो उनकी सबसे अच्छी और पॉइंट वाली बात है। मैंने उनसे कहा कि 20,000 रुपया रख लो बुज़ुर्गों, फिर कभी मुश्किल में किसी मुसीबत में काम आएगा। तो उन्होंने मुझे बड़ा ही बेहतरीन और ऐसा जवाब दिया कि जो आज तक मेरे दिमाग में घर कर गया। उन्होंने कहा कि ये 20,000 रुपया मैं अगर रख लूँ मुश्किल वक्त के लिए, इसका मतलब है कि मैं मुश्किल वक्त को दावत दे रहा हूँ कि आओ मेरे पास, तुम्हें रोकने के लिए ये 20,000 हैं। इसका मतलब ये है कि मुश्किल टाइम के लिए मैंने यकीन इन 20,000 पे करना है कि मुश्किल में ये मेरे काम आएंगे। लेकिन अगर इस 20,000 को छोड़कर मैंने मुश्किल वक्त के लिए अल्लाह के साथ रिलेशन बनाने हैं, या यकीन उम्मीद मैंने अल्लाह से रखनी है कि मेरे ऊपर अगर कोई इस तरह का वक्त आ जाता है तो उससे बचाना, उससे गुजारना, उसमें मेरा साथ देना अल्लाह का काम है, या अल्लाह मेरी मदद करेगा, तो आप मुझे बताओ कि मैं बेहतर 20,000 को रखने के हक़ में बेहतर हूँ या अल्लाह के साथ रिलेशनशिप बनाने के हाल में बेहतर हूँ? तो मैंने कहा बुज़ुर्गों यकीनन आप अल्लाह के साथ जो रिलेशन रखेंगे वो बेहतर है। तो उन्होंने कहा इसलिए मुझे 20,000 नहीं चाहिए। तो दोस्तों अक्सर लोग कहते हैं ना कि पैसे जोड़ के रखो, मुश्किल वक्त आया तो काम आएंगे, रिलेशन बना के रखो, मुश्किल वक्त आया तो काम आएंगे। तो आप ख़ुद सोचें, हम अगर पैसे जोड़ रहे हैं इस नीयत से कि ये किसी मुश्किल वक्त में, बीमारी में, दुख में, किसी और सिचुएशन में जो मुश्किल होगी उसमें काम आएंगे, तो इसका मतलब है कि हमारा भरोसा, हमारा यकीन उस पैसों पे है जो हमने रखे हुए हैं कि वो हमें काम देंगे। उस ज़ात पे नहीं है जो मुश्किल कुशा है, या मुश्किल को रोकने वाला है, या मुश्किल को खुशी में बदलने वाला है। बात पॉइंट वाली है ना।